हेलो पिलामाने नमस्कार जुहार वेलकम टू मो पाठ मो शिक्षा यूट्यूब चैनल को। आज आमे आलोचना करिबा नवम श्रेणीर बीजगणित पंचम अध्याय स्थानांक ज्यामिति। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। यही अध्याय जदि आमे भल भाव बुझीथिबा ताहेले बहुत सबो अन्य अन्य अध्याय यार बहुल परिमाण रे प्रयोग अच्छे से यह बुझा बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो मु अनुशीलनी करने पूर्वर किछि पूर्व पाठ आलोचना करनेबा जहाँ यही अनुशीलनी रे बहुत आवश्यक। ठीक अच्छे तो आमे देखिबा जे एठी मु कौन लेखचित्र बा ग्राफ पेपर नहीं तुम माने भी लेखचित्र साहाय्य ही बुझिबो कारण एठी आमे स्थानांक जिते भी नौचे ताहा गोटे समतल रे सबु आंकिबा से तुम माने निजे ग्राफ खाता व्यवहार करिवो स्पष्ट भाव में बुझी पारिबो नहेले निजे से स्केल रे कला बिले टिके भूल भाल हो जाए। ठीक अच्छे पिला माने ठीक अच्छे ए ग्राफ रे मु ड्र करुछि गोटे समतल ड्र करुछि एक्स वाई समतल मु गोटे एक्स वाई समतल ड्र करुछि। देख एठी टिके अलग हो गला मिडिल रे नवा एमती निजे सबू ड्र करिवो निजे ड्र करिवो एटा निजे ड्र करिवो। तो यहाँ कौन एक्स अक्ष एटा है वाई अक्ष तो तार विपरीत दिगरे कौन एक्स एटा एक्स डैक्स वाई डैक्स ये जो बिंदु रे छेद करछि बिंदु रे जो छेद करछि तार ना हला कौन तार ना हला ओ तार ना हला ओ मूल बिंदु एते बुझी पारथिबो। ठीक अच्छे एबे आमे तार संख्या देबा एटा केते एटा हला 1 2 3 4 5 एपटे -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 वाई अक्ष ऊपर को पॉजिटिव +1 +2 +3 +4 +5 1 2 3 4 5 तापर तल को -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 এই ଗ୍ରାଫ ରୁ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ପାରିବା এই ଗ୍ରାଫ ରୁ ଆମେ ସବୁ ବୁଝି ପାରିବା। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ कोठी को जीवा आम क्वेश्चन को जीवा कोठी को जीवा क्वेश्चन देख अनुशीलनी 5A अनुशीलनी 5A एटा बहुत सहज जी जदि थ्योरी पढ़ी नहीं थिबो तापाई बहुत सहज। क्वेश्चन नंबर 1 भूल थिले ठीक कर भूल थिले ठीक कर आउ जदि ठीक अच्छी ताहले ठीक कहबो। ठीक अच्छी तो क्वेश्चन नंबर 1 रो केतरा क्वेश्चन एठी आई डबल आई ट्रिपल आई एमती क्वेश्चन गुड़ाक सबू देइछि। ठीक अच्छे तो आम प्रथम क्वेश्चन मूल बिंदुर स्थानांक मूल बिंदुर स्थानांक एटा डायरेक्ट मन रखि मुझे भी थ्योरी क्लास रे कही मूल बिंदुर स्थानांक डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो 0 0 एटा ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छे आ जदि आम बुझीबा एई लेखचित्र माध्यम एटा मु कही कौन कही एटा आम ना दे था ओ बिंदु तो ओ बिंदु कौन 0 0 ओ बिंदु है मूल बिंदु तार स्थानांक 0 0 एटा डायरेक्ट मन रखिबो। तापर आम सेकेंड क्वेश्चन डबल आई प्रथम पाद Q1 उपरिस्थ एक्स वाई रे एक्स ग्रेटर देन 0 वाई लेस देन 0 ये सब पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूरा डायरेक्ट मन रखा जिनस प्रथम पाद जिते बेले भी आम पढ़ी था प्रथम पाद द्वितीय पाद पढ़ी था से यहाँ प्रथम पाद यहाँ द्वितीय पाद यहाँ तृतीय पाद यहाँ चतुर्थ पाद तो प्रथम पाद रे सब बेले एक्स ग्रेटर देन 0 होता है एक्स ग्रेटर देन 0 होता है एक्स ग्रेटर देन 0 वाई मध्य ग्रेटर देन 0 ये डायरेक्ट क्वेश्चन अच्छी माने थ्योरी जदि भल भाव पढ़ी थो आराम रे कही पारिबो ता माने एटा प्रथम पाद कौन अच्छे एटा भूल अच्छी
प्रथम पाद उपरिस्थ जो क्रमिक जोड़ी थिबो से जोड़ी ऑर्डर पेयर जो थिबो सेटा कौन है दुईटा जाक पॉजिटिव है एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव माने एक्स भी धनात्मक संख्या वाई भी धनात्मक संख्या होइथिबो एटा बुझी पारथिबो। तो एटा प्रथम पाद Q1 उपरिस्थ जो क्रमित जोड़ी अच्छी से क्रमित जोड़ी कौन हम दुईटा जाक पॉजिटिव हो किंतु एटा पास्ट एक्सटा पॉजिटिव देछि वाईटा नेगेटिव देछि माने गोटे धनात्मक देछि गोटे ऋणात्मक संख्या देछि सेथिपई यह कौन हम भूल। तो ठीक कौन ठीक हम एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 ठीक अच्छे। तापर ट्रिपल आई द्वितीय पाद x2 द्वितीय पाद x2 उपरिस्थ जो आमे स्थानांक नेबा ताहा कौन द्वितीय पाद रे x लेस देन 0 वाई लेस देन 0 हम ना एटा कौन x लेस देन 0 ठीक अच्छे x लेस देन 0 ठीक अच्छे किंतु y ग्रेटर देन 0 हम y कौन ग्रेटर देन 0 हम कौन पाई आम जानिछु द्वितीय पाद कोटा द्वितीय पाद रे एक्सटा कौन नेगेटिव थाए एक्सटा नेगेटिव थाए किंतु y एटा द्वितीय पाद ना तो y पॉजिटिव थाए से एक्स लेस देन 0 किंतु y ग्रेटर देन 0 हम बुझाला। तापर ट्रिपल एटा कौन ट्रिपल आई गला आई भी एबे कौन आम देखा आई भी देख आई भी रे कौन लिखाई तृतीय पाद उपरिस्थ जो स्थानांक नेबा ताहा एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0 बोधे एटा ठीक लगुच ना नहीं ना भूल ठीक अच्छे ना भूल अच्छी चेक करवा एबे आमे स्थानांक नेला एक्स वाई समतल नेला सेति एक्स तृतीय पाद माने कोटा एटा माने एक्स माइनस हम वाई मध्य माइनस हम तो देख एक्स लेस देन 0 वाई लेस देन 0 माने एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव ता माने एटा ठीक अच्छे ता माने एटा ठीक अच्छे। भी चतुर्थ पाद x4 उपरिस्थ जो स्थानांक नेबा ताहा एक्स ग्रेटर देन 0 वाई ग्रेटर देन 0 देछि किंतु एटा भूल कौन पाई चतुर्थ पाद रे एठी देखो चतुर्थ पाद हला एटा तो एठी एक्स पॉजिटिव ठीक अच्छे एक्स पॉजिटिव किंतु वाई हला नेगेटिव तो वाई नेगेटिव माने वाई लेस देन 0 हम वाई लेस देन 0 हम एक्स ग्रेटर देन 0 हम तो एक्स ग्रेटर देन ठीक देछि किंतु वाई एटा लेस देन हवा कथा वाई लेस देन हवा कथा किंतु एटा कौन ग्रेटर देन जे ता माने भीटा भूल। तापर भी आई 6 नंबर एक्स अक्ष उपरिस्थ बिंदुर स्थानांक एटा पूरा डायरेक्ट ये जहाँ भी पॉइंट आम पढ़ुଛୁ एटा पूरा डायरेक्ट तमें एक्स वाई समतल नहीं सबू बुझीपार एक्स अक्ष उपरिस्थ बिंदुर स्थानांक कौन हम सबु बेले एक्स बिलंग्स टू आर किंतु वाई सबु बेले 0 एटा पूरा डायरेक्ट मन रखि एक्स बिलंग्स टू आर माने रियल नंबर एक्स जो जेकोसी रियल नंबर हो पार किंतु वाई सब बेले 0 एक्स अक्षरे तार उल्टिया हला भी डबल आई तार उल्टिया हला भी डबल आई वाई अक्षरे सब बेले एक्सटा 0 वाई अक्षरे सब बेले एक्सटा 0 किंतु वाई बिलंग्स टू आर हम कौन पाए ना वाई रो जेकोसी आम मान नहीं पारिबा वाई अक्ष उपरे तो ये दुईटा क्वेश्चन जस्ट अपोजिट बुझीगला। तापर एटा भी ट्रिपल आई Q1 यूनियन Q2 यूनियन Q3 यूनियन Q4 एटा यूनियन माने बुझुछ संयोग होउची तो Q1 प्रथम पाद द्वितीय पाद तृतीय पाद चतुर्थ पाद जेते बेले तार संयोग हबो सेते बेले एक्स वाई समतल हबो एक्स वाई समतल हबो तो एक्स वाई समतल को आमे आर स्क्वायर कहि पारिबा कि कहि पारिबा नहीं कहि पारिबा कि नहीं कहि पारिबा बुझीगला कि नहीं तो एटा कौन ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छी ना नहीं ठीक अच्छे बुझीगला एटा डायरेक्ट कौटू आसुची डायरेक्ट आम बहिरू भी आम डायरेक्ट यह देखी पारिबा देख
ଏଇଠି ମନେ ରଖ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ମନେ ରଖ ଦେଇଛି ଏଇଟା ସବୁ ବହିରୁ, ଏଇଟା ପୁରା ମାନେ ବହିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଏଠୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ବୋଲି, ପୁରା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ପଏଣ୍ଟରୁ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଠୁ ହିଁ ଏବେ ଯାହା ବି ଆମେ ପ୍ରଥମ 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ବି ଯେତେ ବି କରୁଛେ ସବୁ ଏଇଠୁରୁ ହିଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଠିରୁ ହିଁ ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଠୁ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଠୁ ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଟ୍ରିକି, ହାର୍ଡ଼ ତ କହିପାରିବାନି, ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟ୍ରିକି, ସେ ଟିକେ ଭକୁଆ ବନାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏବେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାରର ଉର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ତ ସବୁବେଳେ କେଉଁଟାକୁ ଦେଖିବ, ସେଇ କ'ଣ, ସେଇ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ମାନେ ଏଇ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳ, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଅର୍ଥ କାଁଟ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳ, ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମତଳ। ତ ଆର୍ ସ୍କୋୟାର ଉର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଉପରେ ଆଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଅଧା, ତ କେଉଁଟା, ଏଇଟା ହେଲା Q1, ଏଇଟା ହେଲା Q2, ତାମାନେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆର୍ ସ୍କୋୟାରର ଦକ୍ଷିଣ, ତ ଦେଖ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଅଧ, ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ବାମ, ଏଇଟା ଦକ୍ଷିଣ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ଦକ୍ଷିଣ କେଉଁଠୁ, ଆର୍ ସ୍କୋୟାରର ଦକ୍ଷିଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ ମାନେ ଏପଟେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ Q1 ଆଉ Q4 ହେବା କଥା, Q1 ଆଉ Q4, କିନ୍ତୁ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, Q1 ୟୁନିୟନ୍ Q2 ଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଭୁଲ ହେବା କଥା, କ'ଣ Q1 ୟୁନିୟନ୍ Q4। ତାପରେ ଏକ୍ସଆଇରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, -3 -2 ବିନ୍ଦୁଟି ତୃତୀୟ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିପାରିବା, କାରଣ ଏକ୍ସର ମାନ -3, ୱାଇର ବି ମାନ -2, ମାନେ ମାଇନସ୍ରେ ଦେଇଛେ, ମାନେ ଋଣାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଋଣାତ୍ମକ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କଲେ ଏଇ ପାଦ କ'ଣ, ଏକ୍ସ ବି ନେଗେଟିଭ୍, ୱାଇ ବି ନେଗେଟିଭ୍, ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଇଟା ତୃତୀୟ ପାଦ Q3ରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କେଉଁଟା, ଏକ୍ସ ଡବଲ୍ ଆଇ, ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ମାନେ ଡରାଇବା ପାଇଁ, 1.2 ମାନେ ଯାହା ବି ହଉ, 1.2 ଥାଉ ବା 0.1 ଥାଉ ବା 0.001 ଥାଉ, ଏଇଟା ସବୁ କ'ଣ ପଜିଟିଭ୍, ଏଇଟା ସବୁ ପଜିଟିଭ୍ ଧନାତ୍ମକ ସଂଖ୍ୟା ସବୁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ କୁହାହେଇଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କ'ଣ ନେବ, ବିନ୍ଦୁର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ନେବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ କ୍ରମିକ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁଟା ଅର୍ଡ଼ର ପେୟାର ନେଉଛ, ଏଇ ଅର୍ଡ଼ର ପେୟାର ପ୍ରଥମଟା ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସର ହେଉଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟର ସବୁବେଳେ ୱାଇର। ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଭୁଜ, ୱାଇକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କୋଟି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଭୁଜ ଲେଖିଥାଉ, ତାପରେ କୋଟି ଲେଖିଥାଉ। ତ ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏକ୍ସ 1.2, ତ 1.2 ମାନେ କେଉଁଟା, ପଜିଟିଭ୍ ସାଇଡ଼୍, ଆଉ ୱାଇଟା -1 ମାନେ ତଳପଟେ, ତ ତଳପଟେ ମାନେ କେଉଁଟା, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ହେଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ପାଦ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ପାଦ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ। ତ ବିନ୍ଦୁଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଇଟା ଭୁଲ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତାପରେ XXI -0.5, ସେଇ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ମାଇନସ୍ ଲାଗିଛି, ଏକ୍ସରେ ଯଦି ମାଇନସ୍ ଲାଗିଛି ତାମାନେ ସେଇଟା କେଉଁ ପଟେ, ଯେଉଁ ବାମ, ଏଇଟା କେଉଁଟା, ବାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ, ଏଇଠି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିବ, ଏକ୍ସ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ଏ ଲାଇନ୍, ଏକ୍ସ ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ ମାନେ ଏ ଓ ଏକ୍ସ ରଶ୍ମି ଯେଉଁଟା ଏ ଲାଇନ୍, କିନ୍ତୁ ୱାଇ ଯଦି ମାଇନସ୍ କହିଲେ, ମାଇନସ୍ ମାନେ ଏ ତଳ ଲାଇନ୍, ୱାଇ ମାଇନସ୍ ମାନେ କେଉଁଟା, ତଳ ଲାଇନ୍, ୱାଇ ତଳେ ଅଛି ମାଇନସ୍ରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ୱାଇ ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେବ, ସେଇଟା ତୃତୀୟ ପାଦରେ ବି ରହିପାରିବ, ଚତୁର୍ଥ ପାଦ ବି ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏକ୍ସ କେଉଁ ପାଦରେ, ମାନେ ଏଇ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବ। କେଉଁଟା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ 1.2 ଆଉ -1କୁ ନେବା, ଯେଉଁ 1.2 ଆଉ -1କୁ ନେଲେ ସେଇଟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ -0.5 ମାନେ ସେଇଟା କେଉଁଟା, ଏପଟେ, ଯେଉଁ ଓ ଏକ୍ସ ପ୍ରାଇମ୍ ବା ଓ ଏକ୍ସ ଡେକ୍ସର, ଯେଉଁଟାକି
ଏପଟେ ବାମ, ଏପଟେ ବାମ ଅଛି। ତ ବାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ, ତ ବାମ ଅର୍ଦ୍ଧ ସମତଳ କିନ୍ତୁ √2 କେଉଁଟା ୱାଇ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇଛି, ତ ୱାଇ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଇଛି ମାନେ ଉପରକୁ, ତ ମାନେ ଏଇଟା କେଉଁଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। କେଉଁ ପାଦ? ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖ XIV XY ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ପେୟାର କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ରହୁଛି -2 3 -2, ତ x ହେଲା -2 y ହେଲା 3, ତ x -2 y 3, ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଏମିତି ତୁମମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ନିଜେ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇ ଥିଓରି, ଏ ପାଖରେ ଯେତେ ଥିଓରି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ପଢ଼ା ହେଇଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ଥିବ ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ବହୁତ ସହଜରେ ସରଳରେ ଆଉ ନିଜେ ଏମିତି ନିଜେ ନିଜ ରଫ୍ ଖାତାରେ ସବୁ ଏସବୁକୁ ନିଜେ କେଉଁଟା ଆମ ଲେଖଚିତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଣିପାରିବ, ବୁଝିପାରିବ ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଯିଏ ଯଦି 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିଦେଲା ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏ ଯେଉଁ 14ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି 1 ନମ୍ବରର ଭୁଲ ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଯିଏ କରିଦେଲା, ଆଉ ଭୁଲ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଉ ଠିକ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ଯଦି ଜାଣିପାରିଲା ତାମାନେ ଅଧା କନସେପ୍ଟ ମାନେ କ୍ଲିଅର, ଅଧା କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର। ତାପରେ 2 ନମ୍ବରରେ କିଛି କନସେପ୍ଟ ଥିବ, ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଗେଇବା, ସେ କନସେପ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଗେଇବା। ଦେଖ 2 ନମ୍ବର ବହୁତ ସହଜ, 2 ନମ୍ବର ବହୁତ ସହଜ। କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ? ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଏହାକୁ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଦେଖ ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନ ନେଲେ ବି ଏଠି ମୁଁ କରିଦେଉଛି ହେଲା। ସମତଳରେ x ଓ y ଅକ୍ଷ ଅଙ୍କନ କରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଲେଖ କାଗଜ, ଦେଖ ସେଇ କଥା କହୁଛି, ଲେଖ କାଗଜ ଉପରେ ଦତ୍ତ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ପେୟାର କ'ଣ ରହିଛି, ଅର୍ଡ଼ର ପେୟାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିହ୍ନଟ କର। ଲେଖ କାଗଜରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରେ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ 1 ଏକକ ନିଅ, 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ 1 ଏକକ ନିଅ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ନେବା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଉପରେ ରହିଗଲା, ଗ୍ରାଫ୍ଟା ଉପରେ ରହିଗଲା, କ'ଣ କରିବା ପାଖକୁ ଆଣିବା କି ଆଉ ଆସୁନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗରେ କରିବା। ତ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଫ୍ ବନେଇଛେ ସେଠୁ ତୁମମାନେ ବହି ଦେଖୁଥାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି। ତ 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? P1 ଦେଇଛି 2 P1 ଦେଇଛି 2 ମାନେ x(2) y(2), ତ x(2) y(2), ତ x ଏଇଟା x ଅକ୍ଷ, ତ ଏଇଟା ହେଲା କେଉଁଟା x2 y ଏଇଟା, ତ ଏଇ ଯଦି ଆକୁ ଏମିତି ଯିବ, ଏଇ ଯେତେ ଗଲା ବୋଲେ ଏ ବିନ୍ଦୁ ହେଲା P1 2 P1 2 2। ତାପରେ ଡବଲ୍ ଆଇରେ କ'ଣ P2 କ'ଣ ଦେଇଛି? -3 2 -3 ମାନେ କେଉଁଟା x ହେଲା -3, x ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା -3, x କ'ଣ x ହେଲା -3। ତାପରେ y ଦେଇଛି 2 ମାନେ y ଏଇଟା +2, ତ ଏଇଟା ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଏଠି ଏଇଟା ହେଲା P2 -3 2। ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ବହୁତ ସହଜ। ଖାଲି ତୁମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ପେୟାର ଯେଉଁ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ ବା ସେ ସ୍ଥାନାଙ୍କକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମର ହେଲା x, ଦ୍ୱିତୀୟର ହେଲା y। ଏ ଜିନିଷ ତ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ। ତ ଏଇଟା P2। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? P3 2 -3, ସେଇ ଖାଲି ସଂଖ୍ୟା ବଦଳାଇ ଦେଇଛି 2, ତ x କେଉଁଟା ହେଲା 2 -3, x ହେଲା 2 କିନ୍ତୁ 3 ହେଲା -3 ମାନେ y ହେଲା -3, -3 କେଉଁଠିକୁ ଯିବ? ତଳକୁ ଏଠି, ତ ଏହାର ସ୍ଥାନାଙ୍କ ହେଇଯିବ ଏଇଟା P3 2 -3। ଦେଖ 2 -3 ହେଲେ ତଳକୁ ଏପଟେ ଆସୁଛେ, ଆଉ ଯଦି -3 ଆଉ 2 ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ପାଦରେ ଅଛି। ଏ ଜିନିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଯଦି କନସେପ୍ଟରେ ଯଦି ଭୁଲଭାଲ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଏ ପାଦ ସେଇ ପାଦ କରିଦେବ। ତାପରେ P4 -4 ଦୁଇଟା ଦେଇଛି,
एक्स भी -4 देछि y भी -4 एटा मु डायरेक्ट कोन पई करि पारछि एटा मु डायरेक्ट x माने -4 -4 -4 माने x भी x रो मान -4 y रो मान -4 तो कोडा जेते बेले x लेस देन 0 y लेस देन 0 केते बेले जेते बेले 3 नंबर पादर ए पादरे 3 नंबर पाद q3 रे सब बेले से थाए कोन देखो x -4 तो x -4 हला ए बिंदु आउ y -4 हला ए बिंदु दुई लोकर स्थानांक कोडा एटा दुई लोकंकर स्थानांक एटा p4 4 कोडा -4 बुझी पारछो कि नहीं एटा सब ध्यान रो सहित देखिबो बुझी हला तापरे p5 -3 4 p5 हला -3 4 तो -3 माने x हला -3 किंतु y हला +4 y हला +4 तो y हला +4 हला एटा कोटा ए बिंदु एटा कोटा p5 हला -3 आउ 4 -3 आउ 4 एटा सब बुझी पारथिबो ठीक अछि ताहले निजे निजे आउ जो नहीं एटा आउ टिके जोटा एटा जो 6 नंबर p6 p7 p8 जोटा देछि उपरिस्थ बिंदु देछि एटा कोनटा उपरिस्थ बिंदु देछि x अक्ष उपरिस्थ y अक्ष उपरिस्थ बिंदु देछि बहुत सहज एटा भी p6 03 देछि 03 माने 0 कोठी 03 देछि तो 03 बेले x0 y 03 माने कोटा x हला 0 y हला 3 माने y अक्ष ऊपर रहिबो ता माने y अक्ष ऊपर रहिबो तो 3 कोठी अछि y रो 3 एटा y3 एटा हला p6 03 तापरे p7 ता उल्टिया 30 माने x हला 3 किंतु y हला 0 ता माने कोठी रहिबो x अक्ष ऊपर आउ x देछि 3 माने +3 देछि तो एटा से धनात्मक दिगरे थिबो p7 हला 30 आ गोटे लास्ट क्वेश्चन देछि p8 लास्ट क्वेश्चन देछि p8 0 -4 तो 0 -4 प्रथम 0 हला माने सेटा x टा 0 किंतु y टा -4 माने तलको आसीबो -4 एटा सबु कोडा अक्ष उपरिस्थ बिंदु सबु तो ये जो तीनटा p6 p7 p8 सब अक्ष उपरिस्थ बिंदु आ अलगा p1 p2 p3 जहाँ भी अच्छी p5 पर्यंत सबु से पाद उपरे थिबा बिंदु गुड़ाक सबु पाद उपरे थिबा बिंदु गुड़ाक बुझी पारुछ कि नहीं ठीक अछि बहुत सहज भलरे पढ़ बहुत भल लागिबो जदि पाठटी बुझा पड़ुछि भल लागुछि ताहेले निश्चय यार क्वेश्चन आंसर कला बेले चैनल टी को सब्सक्राइब करिनियो एमती सरल सहज भावरे अनेक वीडियो आसीबो जहाँ द्वारा तुम माने सहजरे पाठ बुझी पारिबो निजे क्वेश्चन आंसर करि पारिबो आउ सब कांसेप्ट फुल्ली तुम माने क्लियर मध्य हे पारिबो सेति पई चैनल टी को सब्सक्राइब कर आउ बेल आइकन टी को दबे दियो जहाँ फल जहाँ भी वीडियो आसीबो सब प्रथमे तुम देखि पारिबो ठीक अछि धन्यवाद पिला माने नमस्कार जुहार।